हाँ, ये बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मरियम तो रात दिन एक एक बंदे को ये नहीं समझा सका, ये नहीं पा सका, ये नहीं खरीद सका, तो दूसरा बंदा भेज दिया, वो नहीं इधर गिरा सका, तीसरा भेज दिया है। मतलब उनकी अपनी उनके अंदर एक चीज है, तड़प है उनके अंदर कि हमने सेनेट निकालना ही निकालना है। सेनेट नहीं निकलेगा। अगर खान साहब संजरानी के साथ मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत से चलेंगे तो ये मामला नहीं होने लगा, जो बात मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ, संजरानी इंशाल्लाह अच्छी लीड लेगा, अच्छी। ये नहीं पहुँच सकते ना 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 ना। यहाँ से मैं आखना कि सारे मुँह दिखा सन और तमाशा देख सन। हाँ, जिस तरह वो कहते अं तेरी करनी ते लद्दे दे दांदा ला खुर नहीं आया। जिसले लद्दे दे दांदा ला खुर आया तो फिर जाके समझ आसी एक की का। फजले रहमान भी बहुत जोर ला रहे हैं। हाय 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 हाय। और एक गल मैं तुसां दसा, जेड़ा तमाशा मेरे कन्ना च पिया, मैनू आन के जेड़े आन के मैनू खबरां देंदे हुंदे न, उन्हें आन के मैनू दसिया कि हर जितने सेनेटर हैं और जितने फजले रहमान है, वली खान है, मेंगल खान जितने भी सेनेट विच कामयाब होए, नवे सेनेटर बने या पुराने बैठे न, उन्हें सारे हर गंदे अंडे सुन पिछों आवाज आ रही है, जनाब हमें डिप्टी चेयरमैन बनाओ, हम वोट देंगे। डिप्टी चेयरमैन नहीं बनाओगे, हम वोट नहीं देंगे। हूँ बड़ा फटा पिया था, हूँ किस हो डिप्टी चेयरमैन बनावे। हूँ जो कोई थोड़ा बहुत नगद आधार फजले रहमान है जड़ा है जनाब, पता नहीं केड़े मौलवी साहब, वो भी एक नंबर मौलवी साहब, वो भी नहीं है, वो भी 2 नंबर भी मौलवी हैं, किसे कसे कुसे दिन। उनके पास दीन ना दी चीज कोई नहीं की है, ईमान ना दी कोई चीज नहीं की। जेड़े सिलसिले वो करते ब्रेक थ्रू होंगी उन्होंने। और मैं जितने भी APDM जड़ा 11 जमातों का ताद आ, 11 जड़ियाँ जमात है 11 डिप्टी चेयरमैन बना रही हैं। 11 की डिमांड है और 11 मंगते पे। इस बगैर नहीं अगर काम चलता, काम ही नहीं चलता। जेड़े मामलात नजर आ रहे हैं। और बिलावल तो देखो ना, मैं चौधरी शहजाद जी के और 2 बंदे पार्टियां के और सरबराह नाल मिलन, रात यार उस खाना पीना बहना उठना हर चीज उस अपनी तंग कर दी। बिलावल सुन इंज हुंदा जियां कोई सूली चढ़िया होंदा। हाँ, तंगी है दामन को तंगी है दामन को समेट, हर चीज समेटने के चक्कर में चढ़। और अल्लाह मेहरबानी फरमावे। इंशाअल्लाह 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 संजरानी साहब, सादक संजरानी इंशाअल्लाह बड़े अच्छे अवॉर्ड नाल, बड़े अच्छे तरीकेकार नाल, बहुत अच्छे जज्बे नाल और बहुत अच्छे जुनून नाल कामयाब उसी। और रह गई दूसरी गल, फजले रहमान ने घेर को रलाई दी, वो भी लगे था, वो भी आखता चलो ये मेरे को रहने दो, तो चलो आगे तुसा नाल कुछ और है, कोई तुसा और कोई कोटा छोटा, कोई कार्ड शार्ड, कोई डिपू शिपू, कोई न कोई चीज तुसा आगे, कोई पेट्रोल पंप, कोई और जमीन, कोई प्लाट, कोई प्लाजा, हाँ कोई शादी हाल वास्ते तुहाडे नाल कोई मदद कर छोड़ सा, हाल बनाने वास्ते जगह दे दे सा और पेमेंट भी आप ही कर छोड़ सा। बड़े लारे लपे लाया लगे दिन, पर ये गल इन्हें खरीदने तो अलावा, बेचने तो अलावा, इलेक्शन लड़ने तो इन्हें जांच ही कोई नहीं की ना। हमने खरीद लेना है, हमने ये कर लेना है, हमने ये कर लेना, इस तरह कुछ भी नहीं होना। हूँ लोग जड़े पाकिस्तानी जड़ी कौम हैगी, ये रोला गोला तक के मामलात तक के उन्होंने जड़े कानन हर वेले खले रहते हैं, वो साढ़े नाल कार्रवाई तो नहीं पैने वाली है। तो फिर नस भज करके अगे पिछे कर करा के ये हूँ पता ही किहड़े चक्कर लगे दे। अपोजिशन अपना जड़ा है, अपोजिशन पूरी अदारों को दबाव में रखेगी और फिर अदारे इमरान खान को दबाव में रखेंगे। ये आखते असी जड़ा है असा जड़ा अपना जोर है, जड़ा मामला है असी इदारे ते रखने हैं, दारे आपे फिर इमरान खान ते रख सन और दबाव रखेंगे और एक की धूम जाएगी और दूसरे की चून जाएगी। एक दी धूम जासी, दूसरे की चून जासी। ये नहीं पता धूम केड़े दी जासी और चूंज केड़े दी जासी है, किसकी जाएगी ये नहीं पता चल सका, और धूम किसकी जाएगी और चूंज किसकी जाएगी। अतादियों को डील करने वास्ते, मामलात उन्होंने चलाने वास्ते बेअंता उन्होंने कोशिशें की, बेअंता कोशिशें की, इतनी कोशिशें की मैं तो दस भी नहीं सकना। और भारत ने चीनी गलबे को तस्लीम कर लिया। चीन ने जो गलबा आ गया ना, जिसने मेरे को फुल आ गए, मामलात आ गए, चीनी जो गलबा इंज करके भारत उत्ते पिया
اور بھارت اسے تسلیم کر لیا اور کسانوں کی تاریخ ہر ملک تک پہنچ گئی ہے جتنے ملک ہیں دنیا میں بھارت کی جڑی تاریخ ہے کہ ریلوے اسے پٹھا ہی بہ گیا ہاں پٹھا ہی بہ گیا ادھر ریلوے دا سب ختم ہو گیا مودی کو گھوڑے ٹکانے پر مجبور کر دیا گیا کسانوں کی تاریخ سے ریلوے کا پٹھا بیٹھ گیا 90 کروڑ روپے کا نقصان ہویا ایک ماہ اندر چینا دی جڑی ویکسین ہے گی وہ دنیا دی پاواں یورپ دے ملک ہیں پاواں اسلامی ملک ہیں جس طرح بھی ہیں مطلب اسلامی ملک ہیں انہوں دی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ اساں چینا دی ویکسین چاہیے اور یورپ دے جڑے ملک ہیں وہ بھی آختے ہیں سانو چینا دی ویکسین چاہیے اور کسی ویکسین پر یقین نہیں کرتے پہلے نمبر تے پوری دنیا اندر پہلے نمبر تے چینا دی ویکسین آ گئی اور اس کو پسند کر رہی ہے دنیا میں چینا کی کرونا ویکسین کی مانگ ہر شہری یہ مانگ رہا ہے کہ ہمیں چینا کی ویکسین چاہیے چینا سے علاوہ کوئی ویکسین کرونا کے سلسلے نہ کوئی اپنا نہیں چاہتا نہ کسی ہے کوئی اعتماد ہے نہ کوئی معاملات ہے وہ جڑا بھیجیا سی کہ نہ سے بارش ہون ویکسین پتہ نے خدا جانے وہ جڑی ہوندی نہیں ہے اپنی شوگر جنہاں دی ہو جاندی انہاں نوں ایک ویکسین لا دین انسولین وہ انسولین میں ہی پا کے وچ پتہ نے زہر پا کے وہ بھارت سن بھیج دیتا وہ جڑے انہوں لائن پتہ نہیں اس ملک دے کتنے بندے مر گئے وہ پیسے بھی اس نے موڑ کے دیتے اس مودی سن پیسے بھی نہیں دیتے اور ویکسین انہوں موڑ کے بھیج دیتی وہ بڑا برا حال ہویا انہوں دا اور جڑے معاملات ہوئے بڑے غلط ہوئے اور پی ڈی ایم سپیکر قومی اسمبلی پر عدم اعتماد کی تاریخ لے کر چڑھائی کریں گے زرداری اور پیپلز پارٹی کے بارے میں موجودہ حکومت کی پالیسی ذرا تھوڑی ڈھیلی ہے حکومت دی جڑی پالیسی ہے کی زرداری پر اور پیپل پارٹی تھے دونوں تے پالیسی ڈھیلی جب تک زرداری کی کھنچائی نہیں ہوئی صحیح تمام نہیں چھکیاں اور جڑے جتنے معاملے سارے جو تڑاواں نہیں چھکیاں گئیاں جی کن پٹی پر رکھ کے کوئی پکی لاندہ زرداری کے اندر منی لانڈرنگ کے بہت سارے معاملات پائے جاتے ہیں پیپل پارٹی کو ڈھیل مت دیں خان صاحب پیپل پارٹی نو ڈھیل نہ دیو سینٹ کی جڑی چیئرمین شپ پر پی ڈی ایم 3 حصوں میں تقسیم ہے 3 حصے تقسیم ہے 3 حصے میں ہو جائے گی